Hello, my student. Doing? I hope you are fine. Okay, welcome back to my YouTube channel. And before we start our learning in these sessions, don't forget to subscribe and like my video to make me create a new video every week. Okay, so in your screens there are two words. What is it? It is mash and short. Okay, what are the meaning mash and short? Apa sih arti mash and short? Yap, mash and short mean that harus atau seharusnya. Oke, mash and short itu adalah harus atau seharusnya. Tapi kenapa sih mash and short? Harus belajarin. Ini ada bedanya nih. Yes, it have difference. Mash and short itu berbeda. Kalau mash itu tingkat harus juga artinya harus, tapi tingkatnya atas, sangat tinggi, sangat harus banget. Kalau short itu hanya sebuah keharusan yang hanya sebuah saran. Okay, before you, so the first discussion is talk about we just jump to the mash. Kita langsung lompat saja ke penjelasan mash. Oke, mash. Mash di sini, mash. Fungsi pertama mash itu adalah apa? Fungsi pertama mash itu saya bilang tadi itu tingkat keharusan yang sangat-sangat harus dilakukan. So it is strong advice. Saran yang sangat kuat. What is the examples-nya? Okay, strong advice. For examples is you must go to, for example, kalian you must go to the doctor, you look so pale. You must go to the doctor, you look so pale. You must go to the doctor, you look so pale. You must go to the doctor. Kamu harus pergi ke dokter sekarang juga, karena kamu terlihat sangat pucat. Karena kamu itu terlihat sangat pucat. You must go to the doctor. You look so pale. Kamu harus pergi ke dokter. Pergilah ke dokter. Kamu tuh terlihat pucat. Jadi you must go. Pergilah ke dokter. Tolong. Ini adalah tingkat keharusan. Kamu harus pergi ke dokter. You look so pale. Tingkat keharusan sangat tinggi. As a speaker, you must go to the doctor. You look so pale. Next. You must stay at your home. Okay. Banyak sekali pemerintah, the government give this strong advice. You must. Okay, kids. Okay, ladies and gentlemen. You must stay at your home. Kamu harus, sangat harus berdiam di rumah aja. Itu adalah termasuk must dengan strongly advised. Dan kalian bisa juga buat di other examples. Next, number 2. Strongly advised sudah tadi. Number 2 is must. Number 2 itu bisa menjadi formal role. Formal role. Okay, formal role. Aturan formal. For example, misalnya you go to the mall, you go to the shops. Okay, before you go to the shops, the security asks you to wash your hands. Untuk menyuruh cuci tangan. So di situ ada peraturan tertulis sebelum kamu masuk di situ di mall itu ada tulisan pamphlet sangat besar, big pamphlet. You must wash your hand before you enter this shop. Okay. Berarti kamu harus benar-benar harus mencuci tangan kamu. Kalau kamu tidak mencuci tangan, you cannot enter the shops. Okay. You must wash. You must wash. Itu kan untuk misalnya tertulis kayak gini. The passenger
must, oh my god, sorry mistyping, the passenger must wash their hand before entering the shop. Oke, kamu membaca the passenger must wash their hand before entering the shop. Oke, berarti apa? What should you do? What must you do? Apa yang harus kalian lakukan? Wash your hand. Oke, cuci tangan kamu. Kamu harus mencuci tangan kamu sebelum memasuki shop tersebut. The passenger must wash. Jadi, if you do not wash your hand, you cannot enter the shop. The security will not allow you to enter the shops. Oke, the passenger must wash. Harus, sangat-sangat harus mencuci tangannya sebelum memasuki shop. Next, understand about the formal rule. Bisa digunakan sebagai formal rule. Yang pertama tadi, strong advice. Number 3 is obligations. Apa itu obligations? Obligation itu adalah means that, ya, keharusan. Obligation itu artinya keharusan. Oke, keharusan. Misalnya as a student, apa yang harus kamu lakukan? As a student, nih, teacher kamu nih, I want to give you strong advice for your obligations. As a student, you must do all of your assignments. You must do all of your assignments. As a student, you must do all of your assignment. Sebagai murid, sebagai siswa, kamu harus mengerjakan semua tugas kamu. Do you do all of your assignment, my student? Kamu kerjakan nggak? So you must do all of your assignment. As a student, you must do all of your assignment. Jadi obligation itu adalah kewajiban. Kewajiban kamu as a student, you must do all of your assignments. Understands? So itu penggunaan must di obligations. Understand? Next, number 4. Ada 4 ya gunaannya kalau menurut Sir. 4. Obligation sudah. Yang terakhir itu adalah prohibitions. Larangan. Berarti dia pasti kalimat negatif. For example, you mustn't ini artinya must not ya. You mustn't smoke in this area. Kamu tidak harus. Misalnya ada orang yang ngomong ke kamu, you mustn't smoke in this area. Misalnya kamu nih, ada bapak-bapak nih merokok di rumah sakit, in hospitals. You go to the hospital, you see that gentleman smoke in the hospital area. So you must say with, sir, you mustn't smoke in this area. Sir, you mustn't smoke in this area. Pak, kamu tidak seharusnya bapak merokok di sini. Okay, it is good to say the prohibition, larangan ya. Itu kan sebuah larangan. You mustn't saran, tapi sebuah saran yang berisikan sebuah larangan. You mustn't smoke in this area. Next, apalagi? Misalnya kamu pergi ke kebun binatang. Ada tulisan you mustn't feed the animal in the zoo. Kamu tidak boleh memberikan makanan kepada hewan di kebun binatang karena sudah ada makanan disediakan oleh si pihak zoo. You mustn't feed the animals in the zoo.
You mustn't feed the animal in the zoo. Kamu tidak seharusnya memberikan makan kepada hewan di dalam kebun binatang. Yes. So it is the using of must strongly advised, formal rules, obligations, and prohibitions. Next kita gunakan should. Should. Apa sih bedanya should and must? Oke, ini bedanya. Should. Tadi must ada 4. Should ini dia lebih ke advice, hanya saran saja. Sebuah saran yang cuma saran yang boleh dilakukan dan tidak boleh tidak dilakukan. If someone use should, kamu diberikan saran menggunakan should, you can accept that advice, you cannot reject or decline the advice. Kamu boleh menerima saran itu, maupun kamu juga boleh menolak saran yang diberikan dari si speaker tersebut. Oke, next, number 1. Should ini digunakan about some things that should do. Sesuatu yang sebaiknya kamu lakukan. Di sini bukan seharusnya ya, lebih ke sebaiknya. Seharusnya kamu lakukan. Seharusnya di sini artinya sebaiknya. Oke, number 1. Kurung ya. Something that should do. Okay. Number 1. Something that should do. For example, you should to maintain your money. Misalnya, you should save your money in each month. Okay. Each month, sorry. You should save your money on each month. Di setiap bulannya. You should save your money on each month. You should save your money. Kamu seharusnya simpanlah uang kamu setiap bulannya. Oke, tuh. Jadi should di sini kamu harusnya simpanlah uang kamu setiap bulannya. You should save your money on each month. You should save your money on each month. Oke, as a student, my student, kamu juga boleh melakukan ini. You should save your money on each month. Okay, to make you rich. Next, apalagi something that should do. Apalagi? Oke, misalnya kamu ada tugas. You have an assignment from your teachers. Oke, jadi sudah. We should finish our assignments before Monday. Ya, tugas nih. Jadi we should finish our assignment before Monday. Kami harus menyelesaikan tugas kami sebelum Senin. Oke, sebelum Senin kita juga harus menyelesaikan tugas kita. Tugas kalian harus selesaikan sebelum Senin. Sebaiknya dilakukan. Oke, should finish. Kalian boleh melakukannya juga, kalian tidak boleh tidak melakukannya. Next, number 2. Oke, number 1, something that you should do. Number 2 itu notice someone, mengingatkan seseorang. Notice di sini artinya mengingatkan ya. So, number 2 is mengingatkan seseorang atau notice someone. Oke, examples. Kalian pergi, you visit your friend's home, but you eat with your plate and the plate is dirty. And as a friends, kalian beri peringatan ke teman kamu lah. You should, you should. Kalian bersama-sama, we should wash the dish before your mother make you. Kita harus membersihkan piring-piring inilah sebelum kau datang misalnya. Jadi sebelum si maminya datang, we should wash the dish before your mother snack you.
dalam mengingatkan seorang. Kita harus bersihin lah, kita harus bersihin lah. You should wash the dish before your mother make you. Oke, kita haruslah bersihin piring. Lagi mama kau ngocehin kau, next you ini artinya mengoceh padamu. Apalagi untuk mengingatkan lagi, you shouldn't nah nih, sebuah peringatan ke seseorang, kita pakai kalimat negatif, kita pakai should not. Kamu, nih saran dari Sir, you should not love someone who never loves you. You should not love someone who never loves you. Someone who never love you. Ini peringatan ke orang nih, kasihlah saran ini kepada teman kamu yang masih juga memperjuangkan hal yang tidak patutnya diperjuangkan. You should not love someone who never love you. Kamu tidak seharusnya lah mencintai orang yang tidak mencintai kamu balik. Oke? Next, number 3. Kita lihat sebuah saran, you should not love someone. Okay, good. Next, number 3. Okay, number 3. Penggunaan should yang ketiga itu adalah jeng. Penggunaan should yang ketiga sangat mengapikan, confusing. Oke, penggunaan ketiga itu adalah sebagai advice, sebuah saran. Contohnya apa? As an advice, sebagai sebuah saran. Contohnya, I think you should eat vegetable every day. I think you should eat vegetables every day. Saya pikir kamu harus makan buah lah setiap hari. Contohnya kayak gitu. Makan buah lah ya setiap hari yo. Kesehatan. I think you should eat vegetables every day. Saya rasa kamu harus makan buah lah setiap harinya ya. Oke ya. Siap ya. Makan buah ya. I think you should eat vegetables ya. Tuh contohnya saran ya gitu. Next. I think you should not. Nah nih kita buat pakai should not lagi. I think you should not drink coffee every day. Saya rasa kamu, I think you should not drink coffee every day, Pap. Nih ceritakan ke papa kamu, ayahanda kamu tersayang. Father, I think you should not drink coffee every day. Coba kamu bilang kayak gitu ke orang tua kamu. Berarti itu adalah sebuah saran dari anandanya yang tercinta. Father, I think you should not drink coffee every day. It is bad for you. It is bad for you. Kamu tambahkan. Father, I think you should not drink coffee every day. Saran ya. Boleh diterima oleh papa kamu, boleh tidak. Jadi, I think you should not drink coffee every day. So, should itu ada 3 functions. Masih itu ada 4 functions. Okay. That's all about the using of modal verb. Nah, ini namanya modal verb tentang should and must. Okay. We are finished about talking about must and should. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanya di komentar. Okay. That's all my student. Okay, see you on my next YouTube video with English. So, goodbye. Bye.